ওম শান্তি। আজকে বাবার 24/9/2020 মুরলি। আজকে বাবার মুরলির বিশেষ মহাবাক্য যে বাবা বলেছেন, বাচ্চে সবথেকে বড় পরিশ্রমের কাজ হচ্ছে নিজের এই ক্রিমিনাল আইকে সিভিল আই বানানো। তো এটা যত পরিশ্রম তোমরা করবে তত তোমরা উঁচু পদ পাবে। তো তার জন্য সারা দিন অভ্যাস করো যে আমি দেহ নয়, আমি আত্মা, আমি আত্মা, আমি আত্মা। এবং সমস্ত দেহধারী যারা তোমার সম্পর্কে আছে তাদেরকেও তুমি বারবার ভাবো যে এরা আত্মা, এরা আত্মা। তো যত তোমার আত্মিক দৃষ্টি হবে ততই তুমি সুখ পাবে এবং তোমার পুণ্য কর্ম হবে, তোমার দ্বারা কোনো বিকর্ম হবে না। যদি বিকর্ম হয়ে যায় তাহলে 100 গুণা শাস্তি পেতে হবে। তাই বাবা বলছে খুব সাবধান আর নিজের এই ক্রিমিনাল চোখকে সিভিল আই বানাও, আর তবেই তুমি 21 জন্মের জন্যে মালামাল হয়ে যাবে, পদ্মা পদমপতি হয়ে যাবে। তারপরে আজকে বাবা আরেকটা বিশেষ ব্যাপারে অ্যাটেনশন আমাদের দিয়েছেন যে তোমরা তো বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলে যে বাবা তুমি যখন আসবে তখন তোমার ডাইরেকশন অনুসারেই আমরা চলবো। তুমি যা খাওয়াবে আমরা তাই খাবো, তুমি যা পড়াবে তাই পড়বো, যেমন চালাবে তেমনি চলবো। তো এখন যখন আমি যেভাবে তোমাদেরকে ডাইরেকশন দিচ্ছি সেই অনুসারে চলো, সেই শ্রীমতকেই পালন করো। তোমাদের যদি বেশি আসক্তি, আকাঙ্ক্ষা, লালসা যদি থাকে আর বাবার শ্রীমতের বিরুদ্ধে কোনো কাজ করো, যেমন বাবার যজ্ঞ থেকে কিছু চুরি করা, না বলে কিছু খাওয়া এবং কিছু জিনিসকে লুকিয়ে নেওয়া, তো এইসব পাপ করো না, তার 100 গুণা শাস্তি আছে। আর যারা এসব করবে তাদের জ্ঞান যোগ লাগবে না, জ্ঞান শুনতেও ভালো লাগবে না, এভাবে তাদের বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়ে যাবে আর তাদের জন্ম জন্মান্তরের জন্যে ঘাটা লেগে যাবে। তাই বাবা বলছেন যে খুব পুণ্যকর্ম করো, অলরাউন্ড সেবা করো, চারিদিকে সেবা করে পুণ্যের খাতা খোলো। কেন তোমরা এখন ঈশ্বরীয় লটারি পাচ্ছ, এত বড় লটারি কেউ পায় না। তো এইভাবে বাবা অনেক রকম আজকে ধারণার কথা বলেছেন। চলুন এবার আমরা বাবার পুরো মুরলি শুনবো। बच्चे, पुण्य आत्मा बनने के लिए जितना हो सके अच्छा कर्म करो, ऑलराउंडर बनो, दैवी गुण धारण करो। আজ সতগুরু বাবা আবার বলছেন, মিঠে বাচ্চে পুণ্য আত্মা হওয়ার জন্যে যতটা পারো শ্রেষ্ঠ কর্ম করো এবং সব ব্যাপারে অলরাউন্ডার হও, দেবী গুণ ধারণ করো। আজকের প্রশ্ন, कौन सी मेहनत करने से तुम बच्चे पद्मा पदम पति बनते हो? বাবা জিজ্ঞেস করছেন কি একটা পরিশ্রম করলে তোমরা পদ্মা পদমপতি হয়ে যাবে। তো বাবা উত্তরে বলছেন, सबसे बड़ी मेहनत है क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना। आँखें ही बहुत धोखा देती है। आँखों को सिविल बनाने के लिए बाप ने युक्ति बतलाई है कि बच्चे आत्मिक दृष्टि से देखो, देह को नहीं देखो, मैं आत्मा हूँ, यह अभ्यास पक्का करो। इसी मेहनत से तुम जन्म जन्मांतर के लिए पदम पति बन जाएंगे। বাবা বলছেন যে সবথেকে বড় পরিশ্রম হচ্ছে ক্রিমিনাল আইকে সিভিল আই বানানো। চোখই সবথেকে বেশি ধোঁকা দেয়, তাই চোখকে সিভিল বানানোর জন্যে বাবা যুক্তি বলছেন যে সব সময় নিজেকে আত্মা ভাবো বা অন্যকেও আত্মিক দৃষ্টি দ্বারা দেখো, কারোই দেহকে দেখো না। আমি আত্মা এই অভ্যাসটাই পাক্কা করো, আর এই পরিশ্রম দ্বারাই তোমরা জন্ম জন্মান্তরের জন্যে পদমপতি হয়ে যাবে। আজকের মুরলির গান হচ্ছে, ধীরজ ধর মনুয়া তেরে সুখ কে দিন আয়ো রে। বা বলছে হে আত্মা ধৈর্য রাখো, তোমাদের সুখের দিন আসছে। ओम शांति। यह किसने कहा? शिव बाबा ने शरीर द्वारा कहा। कोई भी आत्मा शरीर बिगर बोल नहीं सकती।
बाप भी शरीर में प्रवेश कर आत्माओं को समझाते हैं, बच्चे अभी तुम्हारा जिस्मानी कनेक्शन नहीं है, यह है रूहानी कनेक्शन। बाबा बोलছেন যে তোমরা এটা সবসময় মনে রাখো যে এখন আমাদের কারোর সঙ্গে দৈহিক কানেকশন নয়, আমাদের সকলের সঙ্গে आत्मिक रिलेशन, आत्मिक कनेक्शन আছে। आत्मा को ज्ञान मिलता है परम पिता परमात्मा से। देहधारी जो भी हैं सब पढ़ रहे हैं, बाप को तो अपनी देह है नहीं, तो थोड़े टाइम के लिए इनका आधार लिया है। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो। बेहद का बाप हम आत्माओं को समझाते हैं, उनके बिगर ऐसे कोई समझा न सके। आत्मा आत्मा को कैसे समझाएगी? बाबा बोलছেন যে आत्मा शरीर ছাড়া কিছু বলতে পারবে না, তো আমি পরম আত্মা, তো আমাকে এত উঁচু জ্ঞান দেওয়ার জন্যে আমাকেও ব্রহ্মার শরীরে আসতে হচ্ছে। তোমরা আমার দ্বারাই এই জ্ঞানটা শুনবে। तो त्रिमूर्ति से भी शिव को उड़ा दिया है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराएंगे? ब्रह्मा तो नई दुनिया का रचयिता नहीं है, बेहद का बाप रचयिता सबका एक ही शिव बाबा है। বলছেন ব্রহ্মা বাবাও নতুন দুনিয়ার রচয়িতা নয়, शिव बाबा बेहदेर बाबा হচ্ছেন রচয়িতা। तो ब्रह्मा भी सिर्फ एक तुम्हारा बाप है, फिर नहीं होगा, वहाँ तो लौकिक बाप ही होता है। বলছেন ব্রহ্মা বাবা এখনই সঙ্গম যুগে আমাদের পিতা আছেন, তারপরে তো সত্য যুগে ওনার অন্য সন্তান হবে, আমাদেরও নিজের আলাদা লৌকিক পিতা হবে। तो कलयुग में होता है लौकिक और पारलौकिक। अभी संगम पर लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक तीनों बाप हैं। बाप कहते सुख धाम में मुझे कोई याद ही नहीं करता। बाबा बोलছেন যে সঙ্গম যুগে এখন তোমাদের তিনটে বাবা, লৌকিক, পারলৌকিক আর অলৌকিক বাবা। আর বাবা বলছেন সত্য যুগে কেউ আমাকে স্মরণ করবে না, যেহেতু সেখানে দুঃখই থাকবে না। तो विश्व का मालिक बाप ने बनाया, फिर चिल्लाएंगे क्यों? বলছে তোমরা এত সুখে আছো, তাহলে আর দুঃখের কান্নাই নেই, ডাকাই নেই বাবাকে। वहाँ और कोई खंड नहीं होते, सिर्फ सूर्यवंशी ही होते हैं, चंद्रवंशी भी बाद में आते हैं। तो अब बाप कहते हैं बच्चे धीरज धरो, बाकी थोड़े दिन हैं, पुरुषार्थ अच्छी रीति करो। दैवी गुण धारण नहीं करेंगे तो पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। বাবা বলছেন বাচ্চে একদম অল্প দিন বাকি আছে, এবার ভালো করে পুরুষার্থ করো। दैवी गुण ধারণ যদি না করো তাহলে পদ ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। तो यह बहुत बड़ी लॉटरी है, बैरिस्टर, सर्जन आदि बनना भी लॉटरी है ना। बहुत पैसा कमाते हैं, बहुतों पर हुक्म चलाते हैं। ভাবছেন আজকালকার এই দুনিয়াতে যদি কেউ বড় ডাক্তার হয়, বড় জাজ হয়ে যায়, তাহলে সেটাও একটা লটারি, তাহলে অনেক টাকা ইনকাম করে বা অনেকের উপরে হুকুম করতে পারে। तो जो अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते हैं वह ऊंच पद पाएंगे। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। बाप को भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, माया याद भुला देती है, ज्ञान नहीं भुलाती। बाप कहते भी हैं अपनी उन्नति करनी है तो चाट रखो, सारे दिन में कोई पाप कर्म तो नहीं किया। বাবা বলছেন যে মায়া এতই চালাক যে যখন তোমরা যোগ করতে বসবে তখন মায়া নানান রকমের লীলা দেখাবে তোমাদেরকে যোগে না বসার জন্যে। এবং বাবা বলছে যখন তোমরা জ্ঞান শুনছো তখন মায়া এসে বেশি বাধা দেয় না, কিন্তু যোগের সময় মায়া বেশি বাধা দেয়। तो बाप कहते भी हैं अपनी उन्नति करनी है तो चाट रखो,
सारे दिन में कोई पाप कर्म तो नहीं किया, नहीं तो 100 गुना পাপ बन जाएगा। বাবার বাচ্চা হওয়ার পরে যদি আমি নতুন করে কোনো ভুল করি, পাপ কর্ম করি, তাহলে 100 गुण पाप বেশি চড়ে যাবে। तो यज्ञ की संभाल करने वाले बैठे हैं, उनकी राय से करो। कहते भी हैं जो खिलाओ जहाँ बिठाओ, तो बाकी और आशाएं छोड़ देनी है, नहीं तो पाप बनता जाएगा। বাবা বলছেন যে তোমরা তো বাবার কাছে প্রমিসই করেছো, বাবা তুমি যা খাওয়াবে তাই আমরা খাবো, তুমি যেখানে বসাবে সেখানেই বসবো। তো নিজের বেশি আসক্তি, তৃষ্ণা, লালসা রেখে যদি তোমরা বাবার শ্রীমতের বিরুদ্ধে কোনো কাজ করছো তাহলে বেশি পাপ হয়ে যাবে। आत्मा पवित्र कैसे बनेगी? यज्ञ में कोई भी पाप का काम नहीं करना है। বাবা বলছেন বাবার যজ্ঞে কোনো রকম পাপ কাজ করো না। यहाँ तुम पुण्य आत्मा बनते हो, चोरी चकारी आदि करना पाप है ना। বলছে বাবার যজ্ঞ থেকে কোনো কিছু চুরি করা, কোনো কিছু না বলে নেওয়া, খাওয়া, এসব পাপ। বাবা বলছে এসব পাপ করে তোমার আরও বেশি শাস্তি জমা হয়ে যাবে। माया की प्रवेशता है, न योग में रह सकते, न ज्ञान की धारणा करते हैं। तो अपनी दिल से पूछना चाहिए, हम अगर अंधों की लाठी न बने तो क्या ठहरे। বলছি নিজেকে জিজ্ঞেস করো, যদি আমরা যাদের কাছে জ্ঞান চক্ষু নেই, যারা জ্ঞান থেকে অন্ধ, তাদেরকে যদি আমরা জ্ঞানই না দিতে পারলাম, তাদের লাঠি যদি না হলাম, তাহলে আমরা কি হলাম? अंधे ही कहेंगे ना, তার মানে আমাদের নিজেরই চোখ এখন খোলেনি। इस समय के लिए ही गाया हुआ है धृतराष्ट्र के बच्चे। বলছেন এই সময়কার জন্যেই গায়ন আছে যে দ্রৌপদী বলেছিল না যে অন্ধের औलाद অন্ধ, মানে অন্ধের সন্তান অন্ধ। तो यह है रावण राज्य में, तुम हो संगम पर, राम राज्य में फिर सुख पाने वाले हो। परम पिता परमात्मा कैसे सुख देते हैं किसी की बुद्धि में नहीं आता। कितना भी अच्छी रीति समझाओ फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता। अपने को जब आत्मा समझे तब परमात्मा का ज्ञान भी समझ सके। বলছে যখন তুমি নিজেকে আত্মা ভাববে তবে পরমাত্মাকেও ভালো করে বুঝতে পারবে। आत्मा ही जैसा पुरुषार्थ करती है ऐसा बनती है। गायन भी है ना, अंत काल जो स्त्री सिमरे, तो बाप कहते जो मुझे याद करेंगे तो मेरे को पाएंगे। বাবা বলছেন যে অন্তকাল যদি কোনো দেহধারীকে যদি স্মরণ করা হয় আর তার স্মৃতিতেই দেহ রাখা হয়, তাহলে তোমাদের কি গতি হবে সেটা বুঝে নাও। এই জন্যে পুরোটাই এটাই চেষ্টা করো যে অন্তিম সময় এক বাবা ছাড়া আর কেউ যেন মনে না পড়ে। नहीं तो बहुत बहुत सजाएं खाकर आएंगे, सतयुग में भी नहीं त्रेता के भी पिछाड़ी में आएंगे। अच्छा खूब শাস্তি খেতে হবে আর সত্যযুগে তো আসতেই পারবে না, ত্রেতার শেষে আসবে। तो सतयुग त्रेता को कहा जाता है ब्रह्मा का दिन। एक ब्रह्मा तो नहीं होगा, ब्रह्मा के तो बहुत बच्चे हैं ना। ब्राह्मणों का दिन फिर ब्राह्मणों की रात होगी। বাবা বলছেন শুধু এক ব্রহ্মার দিন বা ব্রহ্মার রাত তো বলা যাবে না, ব্রহ্মার সঙ্গে ব্রাহ্মণরাও আছে। তো ব্রহ্মার দিন ব্রহ্মার রাত মানা ব্রাহ্মণদের দিন ব্রাহ্মণদের রাত। अभी बाप आए हैं रात से दिन बनाने, ब्राह्मण ही दिन में जाने के लिए तैयारी करते हैं। बाप कितना समझाते हैं, दैवी गुण दैवी धर्म की स्थापना तो जरूर होनी है। বাবা বলছেন আমি তোমাদের জন্য এখন সত্যযুগ রূপী দিন স্থাপন করছি, তো সেই দিনে যাওয়ার জন্যে তোমরা এখন পুরুষার্থ করো। कलयुग का विनाश भी जरूर होना है, जिनको कुछ भी अंदर में संशय होगा तो वह भाग जाएंगे। अच्छा যদি কোনো রকম সংশয়
থাকবে তাহলে সে বাবার যজ্ঞ ছেড়ে পালিয়ে যাবে। पहले निश्चय फिर संशय हो जाता है, यहाँ से मरकर फिर पुरानी दुनिया में जाकर जन्म लेते हैं। বলছেন যে ব্রাহ্মণ পরিবার থেকে মরে যায় সংশয় বুদ্ধি হলে আবার পূর্ণ দুনিয়াতে গিয়ে আবার জন্ম নিচ্ছে, তো विनश्यन्ति हो जाते हैं। বাবার পরিবার থেকে ঈশ্বরীয় পরিবার থেকে মরে যাচ্ছে, विनश्यन्ति হয়ে গেল। तो बाप की श्रीमत पर तो चलना पड़े ना, पॉइंट तो बहुत अच्छी अच्छी बच्चों को देते रहते हैं। पहले पहले तो समझाओ तुम आत्मा हो, देह नहीं, नहीं तो लॉटरी सारी गुम हो जाएगी। বলছেন যে সবাইকে এটাই অনুভব করাও, বারবার বলো যে তোমরা দেহ নয়, তোমরা একটা আত্মা। না হলে কি হবে, দেহভান চলে আসলে যত ইনকাম আছে সব শেষ হয়ে যাবে, সব লটারি শেষ। भल वहाँ राजा अथवा प्रजा सब सुखी रहते हैं, परंतु फिर भी पुरुषार्थ तो ऊंच पद पाने का करना है ना। বলছে এটা ঠিক যে সত্যযুগে রাজা প্রজা সবাই সুখী থাকবে, দুঃখী কেউ থাকবে না, কিন্তু পুরুষার্থ তোমাকে উঁচু পদ পাওয়ারই করা দরকার। ऐसे नहीं सुख धाम में तो जाएंगे ना, नहीं ऊंच पद पाना है, राजा बनने के लिए आए हो ना, ऐसे सयाने भी चाहिए, बाप की सर्विस करनी चाहिए। रूहानी सर्विस नहीं तो স্থূল সার্ভিস भी है। বলছে যদি তুমি কাউকে বাবার পরিচয় না দিতে পারো, জ্ঞান না শোনাতে পারো, তাহলে বাবার যজ্ঞে স্থূল সেবাও তো আছে, সেটা করো। कहाँ मेल्स भी आपस में क्लास चलाते रहते हैं, एक बहन बीच बीच में जाकर क्लास कराती है, झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। বলছে অনেক জায়গা ভাইরাও ক্লাস করিয়ে নেয়, তারপরে দিদিরা বোনেরা মাঝে মাঝে গিয়ে দেখে আসে যে সব ঠিকঠাক আছে কি না। তো বলছে তোমাদের ব্রাহ্মণ পরিবারের এই ঝাড়টা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। सेंटर्स पर कितने आते हैं, फिर चलते चलते गुम हो जाते हैं, विकार में गिरने से फिर सेंटर्स पर भी आने में लज्जा आती है। বলছে সেন্টারে এমনি কতজন আসে, কতজন কোর্স করে, কতজন ক্লাসও করে, কিন্তু 6 মাস 1 বছর ক্লাস করার পরেও মায়া টেনে নেয়, বিকারে চলে যায়, তারপরে আর বাবার ঘরে আসতে লজ্জা আসে। ढीले पड़ जाते हैं, कहेंगे यह बीमार हो गया, तो बाप सब बातें समझाते रहते हैं। अपना पोता मेल रोज रखो, जमा और ना होती है ना घाटा और फायदा। বলছে রোজ নিজের চার্ট দেখো, রাতের বেলা দেখো যে আজকের দিন আমার খুব পুরুষার্থ দ্বারা আমি লাভ করেছি, ইনকাম করেছি না, আজকে কোনো বিকর্ম হলো, আমি মনসা বাচা কর্ম না কাউকে দুঃখ দিলাম, তো আমার ঘাটতি হয়ে গেল, তো কি ক্ষতি হয়েছে আর কি লাভ হয়েছে সেটা বলছে চেক করো। आत्मा पवित्र बन गई, अर्थात 21 जन्म के लिए जमा हुआ, बाप की याद से ही जमा होगा, पाप कट जाएंगे। कहते भी है ना, हे पतित पावन बाबा आकर हमको पावन बनाओ। ऐसे थोड़े कहते हैं कि विश्व का मालिक आकर बनाओ। বাবা বলছেন যে তোমরা 63টি জন্ম কি বলে ডেকে এসেছো যে হে পতিত পাবন বাবা এসো আমাদেরকে পাবন বানাও। এটা তো তোমরা বলোনি যে বাবা তুমি এসে আমাদেরকে বিশ্বের মালিক বানাও। তো এটা তো তোমরা কোনোদিন ভাবোই নি যে বাবা ভগবান স্বয়ং এসে আমাকে স্বর্গে রাজ্য ভাগ্য দেবে, এত উঁচু দেবপদ দেবে, এটা তো তোমাদের এক্সট্রা পাওনা। তো বাবা বলছে তোমরা তো শুধু চেয়েছিলে যে আমাদেরকে পবিত্র করে মুক্তিধাম নিয়ে চলো। तो नहीं, यह तुम बच्चे ही जानते हो कि मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों है पावन धाम। तुम जानते हो हम मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा पाते हैं। जो पूरी रीति नहीं पढ़ेंगे वह पीछे आएंगे। মানে যে ভালো করে বাবার এই পড়া পড়বে না তারা পিছনে আসবে, মানে সত্যযুগে আসতে পারবে না।
स्वर्ग में तो आना है, सब अपने अपने समय पर आएंगे। तो सब बातें समझाई जाती हैं, फौरन तो कोई नहीं समझ जाएंगे। বলছে সেকেন্ডের মধ্যেই যে পুরো জ্ঞান কেউ নিতে পারবে এটা হয় না, धीरे धीरे बोझे। तो यहाँ तुमको बाप को याद करने के लिए कितना समय मिलता है। जो भी आए उनको यह बताओ कि पहले अपने को आत्मा समझो। यह नॉलेज बाप ही देते हैं, जो सभी आत्माओं का पिता है। आत्मा अभिमानी बनना है, आत्मा ज्ञान उठाती है। परमात्मा बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे, फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। रचयिता को याद करने से ही पाप भस्म होंगे, फिर रचना के आदि मध्य अंत के ज्ञान को समझने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। বলছেন রচয়িতা বাবাকে স্মরণ করলে তোমার পাপ ভস্ম হবে, আর রচনার আদি মধ্য অন্তের জ্ঞানকে যত বুঝবে তত তুমি चक्रवर्ती राजा হবে। तो बस यह फिर औरों को भी सुनाना है। चित्र भी तुम्हारे पास है, यह तो सारा दिन बुद्धि में रहना चाहिए। तुम स्टूडेंट भी हो ना, बहुत गृहस्थी भी स्टूडेंट होते हैं। तुमको भी गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। आज की बाबा आबार बोलছেন যে তোমাকে गृहस्थ व्यवहारे থেকে पद्मफूल समान पवित्र होते हबे। भाई बहन की कभी क्रिमिनल आई हो न सके। বলছে भाई বোনদের মধ্যে কখনো ক্রিমিনাল চোখ হতে পারে না। यह तो ब्रह्मा के मुख वंशावली है ना। क्रिमिनल को सिविल बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है। বলছে 63 জন্মের ক্রিমিনাল ভাব এই চোখের মধ্যে আছে, তো এই ক্রিমিনাল চোখকে সিভিল বানাতে খুব পরিশ্রম করতে হবে। आधा कल्प की आदत पड़ी हुई है, उनको निकालने में बड़ी मेहनत है। सब लिखते हैं यह पॉइंट जो बाबा ने समझाई है, क्रिमिनल आई को निकालने की यह बहुत कड़ी है। घड़ी घड़ी बुद्धि चली जाती है, बहुत संकल्प आते हैं। अब आँखों का क्या करें। दूर सूरदास का दृष्टांत देते हैं ना। বাচ্চারা বাবাকে বলছে বাবা বারবার আমাদের দৃষ্টি বৃত্তি দেহধারীদের দিকে চলে যায়, অনেক রকম ব্যর্থ সংকল্প আসে, আমরা কি করব, তো চোখের কি করব। তো বাবা বলছেন যে सूरदासेরও একটা উদাহরণ আছে যে সে নিজের চোখটাকেই বের করে দিয়েছিল, তো সেটা তো আমরা আর করব না। বাবা এটা তো বলছে না যে চোখকে বের করে দিতে হবে। বাবা বলছে তুমি বারবার নিজেকে আত্মা ভাবো আর অন্যকেও আত্মা রূপে দেখো। वह तो एक कहानी बना दी, देखा आँखें हमको धोखा देती है तो आँखें निकाल दी। सूरदास निजे चोख ही बेर कर दिलो। अभी तो वह बात नहीं है, यह आँखें तो सबको है, परंतु क्रिमिनल है, उनको सिविल बनाना है। मनुष्य समझते हैं घर में रहते यह नहीं हो सकता। बाबा बोलছেন মানুষ ভাবে যে সংসারে থেকে বাড়িতে থেকে এটা হতে পারে না। बाप कहते हैं हो सकता है। बाबा बोलছেন होते पारे, কেন होते पारे ना, क्योंकि आमदनी बहुत बहुत है। যদি আমরা দেখি যে কত লাভ আছে, কত ইনকাম আছে, পবিত্র দৃষ্টি বৃত্তি চিন্তন রাখলে কত ইনকাম, তো কেন হবে না। तुम जन्म जन्मांतर के लिए पदम पति बनते हो, वहाँ गिनती होती नहीं। आजकल बाबा नाम ही पद्मपति पद्मावती दे देते हैं। बाबा बोलছে आजकलकार माँ बाबारा नाम ही देय पद्मपति पद्मावती, तुम अनगिनत पद्मपति बनते हो। बाबा बोलছে सत्ययुगे तुम्हारा अगुनती पद्मपति हबे, वहाँ गिनती नहीं होती। सत्ययुगे कत जमी आछे, कत रत्न हीरा मणि मुक्त आछे, কত সুবর্ণ মুদ্রা আছে। বাবা বলছে এসব সত্যযুগে गिनती হবে না। गिनती तब होती है
जब रुपये पैसे आदि निकलते हैं वहाँ तो सोने चांदी की मुहरें काम में आती हैं। বা বলছেন সত্যযুগে তো স্বর্ণ মুদ্রা রূপোর মুদ্রা থাকবে, ওখানে তো কাগজের টাকা পয়সা থাকবে না, এই জন্যে ওখানে গুনতি করা সম্ভবই না, এত প্রচুর মাত্রায় থাকবে। आगे राम सीता के राज्य की मुहरें आदि मिलती थी। बाबा बोलছেন যে 200-300 বছর আগেও রাম সীতা মানে ত্রেতা যুগের মুদ্রা ভারতবর্ষে পাওয়া যেত। বাকি सूर्यवंशी রাজায় কি कभी नहीं देखी। বলছে চন্দ্রবংশী রাজায়ের মুদ্রা ভারতবর্ষে ছিল, কিন্তু সূর্যবংশী রাজায়ের মুদ্রা এটা লুপ্ত হয়ে গেছে। तो चंद्रवंशी की देखते ही आए हैं। पहले तो सब सोने के सिक्के ही थे, फिर चांदी के। বলছে সত্যযুগে তো সব সোনার মুদ্রা হবে, পরে রূপোর হলো। तो यह तांबा आदि तो पीछे निकला है। अभी तुम बच्चे बाप से फिर वर्षा लेते हो। सतयुग में जो रस्म रिवाज चलनी होगी वह तो चलेगी ही। বলছে সত্যযুগে যা রীতি রিवाज থাকবে সেটা তো পুনরায় ফিরবে, ওটাই হবে। तुम अपना पुरुषार्थ करो। स्वर्ग में बहुत थोड़े होते हैं, आयु भी बड़ी होती है, अकाले मृत्यु नहीं होती। तुम समझते हो हम काल पर जीत पाते हैं। मरने का नाम ही नहीं, उसको कहते हैं अमर लोक। यह है मृत्यु लोक। अमर लोक में हाहाकार होती नहीं। कोई बूढ़ा मरेगा तो और ही खुशी होगी, जाकर छोटा बच्चा बनेंगे। बाबा বলছেন যে সত্যযুগে মানুষ খুব খুশি হবে দেবতা দেহ রাখার সময়, যে আমি এখন এই বৃদ্ধ শরীর ছেড়ে আমি নতুন ছোট্ট শিশু বাচ্চা হব। यहाँ पर तो मरने पर रोने लगते हैं। এখানে তো মানুষ মরার নাম শুনলেই কাঁদতে শুরু করে দেয়। तुमको कितना अच्छा ज्ञान मिलता है, कितनी धारणा होनी चाहिए, औरों को भी समझाना पड़ता है। बाबा को कोई कहे हम रूहानी सर्विस करना चाहते हैं, बाबा झट कहेंगे भले करो। বাবাকে যদি কেউ বলে বাবা আমরা রুহানি সার্ভিস করতে চাই, তো বাবা বলবে অবশ্যই করো। बाबा कोई को मना नहीं करते हैं। ज्ञान नहीं है तो बाकी अज्ञान ही है ना। বলছে যদি জ্ঞান নেই তার মানে অজ্ঞান আছে। अज्ञान से फिर बहुत डिसर्विस कर देते हैं। বলছে অজ্ঞান থাকলে যদি জ্ঞান পুরোভাবে যদি না থাকে तो डिसर्विस করে দেবে। सर्विस तो अच्छी रीति करनी चाहिए ना, तब ही लॉटरी मिलेगी। बहुत भारी लॉटरी है, यह है ईश्वरीय लॉटरी। तुम राजा रानी बनेंगे तो तुम्हारे पुत्रे पुत्रियाँ सब खाते रहेंगे। বলছে তোমরা যদি রাজা রানী হও তাহলে তোমাদের নাতি পুত্ররাও তো কি করবে, বসে বসে খাবে। यहाँ तो हर एक अपने कर्मों अनुसार फल पाते हैं। বলছে এখানে তো সবাই নিজের কর্ম অনুসার ফল পাচ্ছে। कोई बहुत धन दान करते हैं तो राजा बनते हैं, तो बाप बच्चों को सब कुछ समझाते हैं। अच्छी रीति समझकर और धारणा करनी है, सर्विस भी करनी है। सैकड़ों की सर्विस होती है। कहाँ कहाँ भक्ति भाव वाले बहुत अच्छे होते हैं। बहुत भक्ति की होगी तब ही ज्ञान भी जचेगा। বলছে খুব ভক্তি করলে তখন জ্ঞানটাও বেশি ভালো লাগবে। चेहरे से ही मालूम पड़ता है, सुनने से खुश होते रहेंगे। বলছে যে খুব ভক্ত আত্মা এবং যার ভক্তি পূর্ণ হওয়ার সময় এসে গেছে, তো সে বাবার জ্ঞান শুনতে শুনতে একদম বিভোর হয়ে যাবে, মগ্ন হয়ে যাবে, যে এইটাই তো সেই জ্ঞান যেটা আমি খুঁজছিলাম, যেটা আমি চাইছিলাম, আজকে আমি সেই আসল জ্ঞানটা পেলাম। जो नहीं समझेंगे वह तो इधर उधर देखते रहेंगे या आंखें बंद कर बैठेंगे। যারা বুঝবে না বাবার জ্ঞান তারা কি করবে, এদিকে ওদিকে তাকাবে বা চোখ বন্ধ করে এমনি বসে থাকবে। बाबा सब देखते हैं, किसको सिखलाते नहीं तो गोया
समझते कुछ नहीं। বলছে যদি তুমি কাউকে জ্ঞান না বোঝাতে পারছো তার মানে যে তুমি নিজেই বোঝোনি। एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। अभी यह समय है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने का। বলছে এখনই সময় আছে বেহদের বাবা থেকে বেহদের বর্ষা নেওয়ার। जितना लेंगे जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर मिलेगा। जो तो তুমি এখন বাবা থেকে নেবে तो তুমি कल्प कल्पांतर जन्म जन्मांतर पावे। नहीं तो फिर पीछे बहुत पछताएंगे, फिर सबको साक्षात्कार होगा। কালকেও বাবা বলেছিলেন, আজকেও বলছেন যে না হলে লাস্টে খুব তোমাকে পশ্চাতাপ করতে হবে এবং বাবা সাক্ষাৎকার করাবে যে দেখো তুমি কি কি গাফলতি করেছো বলে তোমার এরকম পদ হয়েছে। हमने पूरा पढ़ा नहीं इसलिए पद भी नहीं पा सकेंगे, बाकी क्या जाकर बनेंगे नौकर चाकर साधारण प्रजा। तो এত সময় ছিল আমরা পুরুষার্থ করলাম না, শেষে কি পদ পেলাম? সাধারণ একটা চাকর বা সাধারণ প্রজা। तो यह राजधानी स्थापन हो रही है, जैसा जैसा करते हैं उस अनुसार फल मिलता है। नई दुनिया के लिए सिर्फ तुम ही पुरुषार्थ करते हो। मनुष्य दान पुण्य करते हैं वह भी इस दुनिया के लिए, यह तो कॉमन बात है। বা বলছে মানুষ যে দান পুণ্য করে সে তো শুধু এই জন্মের জন্যে বা এই জগতের জন্যে, কিন্তু তোমরা যা কিছু করছো তোমাদের তো 21 জন্মের ব্যাপার আছে। हम अच्छा काम करते हैं तो उसका दूसरे जन्म में अच्छा फल मिलेगा। तुम्हारी तो है 21 जन्मों की बात। जितना हो सके अच्छा कर्म करो, ऑलराउंडर बनो। বলছে যতটা পারো সারাদিন শ্রেষ্ঠ কর্ম পুণ্য কর্ম সেবা এটা দ্বারাই তোমাদের যেন দিন শেষ হয়ে যায়। তার জন্য বাবা বলছে অলরাউন্ডার সেবাধারী হও। नंबर 1 पहले ज्ञानी तो आत्मा और योगी तो आत्मा चाहिए। ज्ञानी भी चाहिए। भाषण के लिए महारथियों को बुलाते हैं ना, जो सब प्रकार की सर्विस करते हैं तो पुण्य तो होता ही है। বাবা বলছেন যে এখনই যদি বাবার ভান্ডারাতে যদি বাবার ভোগ বানাতে হয় সেখানেও আমরা প্রস্তুত, বাবার ঘর যদি সাজাতে হয় সেখানেও প্রস্তুত, এবং যদি কারো সেবা করতে হয় সেখানেও প্রস্তুত, ভাষণ যদি করতে হয় সেখানেও প্রস্তুত। তো এরকম বহুমুখী প্রতিভা নিয়ে বাবার যজ্ঞের সেবা করা এটাকেই বাবা বলছেন যে অলরাউন্ডার সেবাধারী। তো খুবই সে পুণ্য জমা করতে পারবে। सब्जेक्ट्स है ना, योग में रहकर कोई भी काम करें तो अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। বলছে যোগ যুক্ত হয়ে যদি তুমি কোনো কাজ করো তাহলে আরও বেশি মার্কস পাবে। अपनी दिल से पूछना चाहिए हम सर्विस करते हैं या सिर्फ खाते हैं और सोते हैं। বাবা বলছে নিজেকে জিজ্ঞেস করো যে আমরা ভালো করে বাবার সেবা করছি ना शुद्ध घुमाच्छी और खाच्छी। यहाँ तो यह पढ़ाई है और कोई बात नहीं। तुम मनुष्य से देवता नर से नारायण बनते हो। अमर कथा तिजरी की कथा है यही एक। मनुष्य तो सब झूठी कथाएं जाकर सुनते हैं। बाबा বলছেন अमर कथा तिजरीर कथा ये सब एखुनी बाबा তোমাদেরকে শোনাচ্ছে, বাকি ভক্তি মার্গে যত কথা আছে सब बाबा से मिथ्या। तीसरा नेत्र तो सिवाय बाप के कोई दे न सके। अभी तुमको तीसरा नेत्र मिला है जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। इस पढ़ाई में कुमार कुमारियों को बहुत तीखा जाना चाहिए। বলছে ঈশ্বরীয় পড়াইতে যারা কুমার বা যারা কুমারী তাদেরকে তো একদম বাবার সেবায় লেগে যাওয়া উচিত, খুব तीक्ष्ण जावा उचित। चित्र भी है ना, कोई से पूछना चाहिए गीता का भगवान कौन है। मुख्य बात ही यह है भगवान तो एक ही होता है जिससे वर्षा मिलता है मुक्ति धाम का। हम वहाँ रहने वाले हैं,
यहाँ आए हैं पाट बजाने, अब पावन कैसे बने। पतित पावन तो एक ही बाप है, आगे चलकर तुम बच्चों की अवस्था भी बहुत अच्छी हो जाएगी। बाप किस्म किस्म से समझानी देते रहते हैं। बाबा বলছে যত সময় এগিয়ে যাবে তোমাদের স্থিতি আরও গাঢ় হয়ে যাবে, আরও পরিপক্ক হয়ে যাবে। তো বাবা কত রকম তোমাদেরকে বোঝাচ্ছে। एक तो बाप को याद करना है तो जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाएंगे। अपने दिल से पूछना है हम कितना याद करते हैं। বলছে নিজের দিলকে জিজ্ঞেস করো যে আমি কত সারাদিন বাবাকে স্মরণ করছি। चार्ट रखना अच्छा है, अपने उन्नति करो, अपने ऊपर रहम कर अपनी चलन देखते रहो। বলছে নিজের উপরে নিজে দয়া করো আর নিজের চলনকে দেখো। अगर हम भूलें करते रहेंगे तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। বলছে যদি তোমরা ভুল করো তাহলে তোমাদেরই রেজিস্টার খারাপ হয়ে যাবে। इसमें दैवी चलन होनी चाहिए। गायन भी है ना, जो खिलाएंगे, जहाँ बिठाएंगे, जो डायरेक्शन देंगे वह करेंगे। তো বলছে যে এতটাই তোমরা বাবার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সমর্পণ যে বাবা তুমি যা খাওয়াবে তাই খাবো, তুমি যেখানে বসাবে সেখানে বসবো, তুমি যা डायरेक्शन देवे ताई করব। तो डायरेक्शन तो ज़रूर तन द्वारा देंगे ना। गेट वे टू स्वर्ग, यह अक्षर अच्छा है, यह द्वार है स्वर्ग जाने का। अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। এবার ধারণার মুখ্য সার। 1 নম্বর পয়েंट, पुण्य आत्मा बनने के लिए और सब आशाएं छोड़ यह पक्का करना है कि बाबा जो खिलाओ जहाँ बिठाओ कोई भी पाप का काम नहीं करना है। पुण्य आत्मा হওয়ার জন্যে বাকি সমস্ত আসক্তি আকাঙ্ক্ষা ছেড়ে এটাই পাক্কা করো যে বাবা তুমি যা খাওয়াবে যেখানে বসাবে সেখানে আমরা বসবো, তোমার ডাইরেকশনেই চলবো। कोई भी पाप का काम नहीं करना है, কোনো রকম পাপের কাজ যেন না করি। 2 নম্বর, ईश्वरीय लॉटरी प्राप्त करने के लिए रूहानी सर्विस में लग जाना है। বাবা আজকে লটারির কথা বলেছেন যে ঈশ্বরীয় লটারি প্রাপ্ত করার জন্যে रूहानी सेवाएं लेगे जाओ। ज्ञान की धारणा कर औरों को करानी है। নিজে জ্ঞানকে ভালো করে ধারণ করো তারপরে অন্যকে করাও। अच्छी मार्क्स लेने के लिए कोई भी कर्म याद में रहकर करना है। বলছে ভালো মার্কস নেওয়ার জন্যে যা কিছু শ্রেষ্ঠ কর্ম করছো বাবার ইয়াদে করো, তাহলে আরও বেশি মার্কস পাবে। আজকের বরদান, स्नेह के बाण द्वारा स्नेह में घायल करने वाले स्नेह और प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा भव। स्नेह के बाण द्वारा स्नेह में घायल करने वाले स्नेह और प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा भव। बाबा বলছেন যে স্নেহের বাণ মানে বাবার রুহানি স্নেহের বাণ দ্বারা স্নেহে ঘায়েল করে দাও আত্মাদেরকে আর তাদেরকে ঈশ্বরীয় স্নেহের প্রাপ্তি করাও। এরকম নিজে লভলীন হও আর অন্যকেও বাবার প্রেমে লভলীন বানাও। जैसे लौकिक रीति से कोई किसी के स्नेह में लवलीन होता है तो चेहरे से, नैनों से, वाणी से अनुभव होता है कि यह लवलीन है, आशिक है। বলছে লৌকিক হিসাবেও যদি কোনো মানুষ কোনো দেহধারীর প্রেমে লভলীন থাকে তো
তখন তার চেহারা, তার নয়ন, তার মুখমণ্ডল, তার ভাষা দ্বারা বোঝা যায় যে এই মানুষটা তার উপরে একদম ফিদা হয়ে আছে, आशिक হয়ে আছে, তার প্রেমে लवलीन হয়ে আছে। ऐसे जब स्टेज पर जाते हो तो जितना अपने अंदर बाप का स्नेह इमर्ज होगा उतना ही स्नेह का बाण औरों को भी স্নেহ মে ঘায়ল কর দেগা। সেরকম বলছে তোমরা যখন কোথাও যাচ্ছ সেবা করতে, কোনো স্টেজে যাচ্ছ, মঞ্চে যাচ্ছ, তো তোমাদের ভিতরে যত বাবার প্রেম ভরা থাকবে, বাবার স্নেহে তোমরা ভরপুর থাকবে, তত যাদেরকে তুমি জ্ঞান শোনাচ্ছ তাদের মনের মধ্যেও বাবার প্রেম প্রবেশ করবে, তারাও বাবার প্রেমে ঘায়ল হয়ে যাবে। भाषण की लिंक सोचना, पॉइंट दोहराना यह स्वरूप नहीं हो। स्नेह और प्राप्ति का संपन्न स्वरूप लवलीन स्वरूप हो। বাবা বলছেন যখন তোমরা কোথাও বক্তৃতা দিচ্ছ, ভাষণ করছো, তখন এটা ভেবো না যে কি পয়েন্ট বলবো, আগের পয়েন্টের সঙ্গে এই পয়েন্টকে কিভাবে লিঙ্ক করব। তো এই ধরনের স্বরূপ ধারণ করো না, কিন্তু বাবার প্রেমে, বাবার ঈশ্বরীয় প্রাপ্তির প্রেমে স্বরূপ হয়ে একদম লভলীন অবস্থায় তোমরা সেবা করো, তাহলে যে শুনবে তাদের মনেও বাবার প্রেম একদম ভরপুর হয়ে যাবে। अथॉरिटी होकर बोलने से उसका प्रभाव पड़ता है। एकदम शक्तिशाली ज्ञानयुक्त अनुभवयुक्त यदि আমরা বক্তৃতা করি তাহলে তার প্রভাব পড়ে। আজকের স্লোগান, संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। বাবা বলছেন সম্পূর্ণতা দ্বারা সমাপ্তির সময়কে কাছে আনতে হবে। যত আমরা সম্পূর্ণ হব তত সময় সমাপ্ত হবে তাড়াতাড়ি, আর যতক্ষণ আমরা সম্পূর্ণ না হচ্ছি ততক্ষণ সময় কমপ্লিট হবে না। তো এইভাবে আজকে আমরা শুনলাম যে বাবা বারবার বলছেন নিজেকে আত্মা ভাবো, নিজেকে আত্মা ভাবো। যত তুমি নিজেকে আত্মা ভাববে, যত তুমি নিজেকে আত্মা ভেবে परमात्मा पिता के स्मरण करबे, तो तुम्हें जन्म जन्मांतरेर जन्य पद्मा पदम पति हो जाबे। बोलछे तुम्हें विशाल बड़ो लटारि पेয়েছো। तो आज আমরা सारा दिन चेष्टा करब যে আমি নিজেকে আত্মাই দেখছি আর অন্যকেও আত্মা দেখছি। তাই আজকে সৎগুরুবার আমরা বাবার মিষ্টি মিষ্টি ভোগ বাবাকে আমরা অর্পণ করব, তারপরে আমরা নিজেরা খাবো, সকলকে খাওয়াবো। তো এই বৃহস্পতিবারের মহাভোগ সকল আমাদের শনির দশা, রাহুর দশাকে দূর করে বৃহস্পতির দশা আমাদের উপরে লাগিয়ে দিচ্ছে। তাই আজকে আমরা সদ্গুরু বাবাকে সারা দিন সদ্গুরু রূপে স্মরণ করব।